Okay, thank you for being here this evening. Gracias por estar aquí esta noche. And it's only by the grace of God. Es solo por la gracia de Dios. So I hope you have had a reasonable, pretty good week. Espero que está teniendo una buena semana. And your day is okay, and that we're going to finish it off with a great class. Y que hoy está yendo bien y vamos a terminar el día con un buen clase. So Lord, please bless us this evening. Señor, bendice a nosotros esta noche. God, please give us your presence and give us your wisdom and give us your understanding. Danos su presencia, su entendimiento. Lord, please anoint the hearers of tonight's class. Unge los oidores de esta clase. That by faith we would be more than hearers, we would be doers of your word. Que más que personas que oír la palabra, pero vamos a andar en fe. So again, God, we come to your throne asking for your mercy. Estamos viniendo a su trono pidiendo por misericordia, For your grace and for your help. por su gracia y su ayuda. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. Okay, so we ended the last class still being in the book of Hebrews. Terminamos la clase la semana pasada en el libro de Hebreos. And I'm going to start with to whom the book of Hebrews was written to. Voy a empezar para decir a quién fue escrito el libro de Hebreos. And that's to the Jewish Christians. Fue escrito para los cristianos judíos. Books written to Jewish Christians, what do we know about them? El libro está escrito a los cristianos judíos. ¿Y qué sabemos de ellos? In chapter 3, verse 1, we know that they were believers. En capítulo 3, verso 1, sabemos que ellos eran creyentes. In chapter 2, verse 3, we know that they came to faith through the testimony and through the eyewitness of Christ. En capítulo 2, verso 3, sabemos que ellos han escuchado el testigo de Jesús y eran testigos oculares. And in chapter 5, verse 12, En capítulo 5, verso 12, it tells us that they were novices. dice que ellos eran novatos. And a novice is someone who is new Un novato es alguien quien es nuevo and who is more than likely very untrained. y probablemente no tenía entrenamiento. And Paul says here, or the writer says here in verse 12, El autor dice aquí en verso 12, for though by this time you ought to be teachers. porque hasta este tiempo deberían ser ustedes maestros. You need someone to teach you again the first principles Ahora necesita alguien para enseñar a ustedes los principios of the oracles of God, and you have come to need milk and not solid food. primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales como tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. So Paul's expectation of the believers was that they would be further down the line than where they actually are. Entonces él quería que ellos eran más maduros de estar. It's like a baby starts on milk, Un bebé empieza a tomar leche, but at some point in time the baby goes from milk to solid food. pero en un punto en el tiempo el bebé cambia su dieta para comer comida sólida. Paul is letting these novices know you're not there yet. Y Pablo está diciendo a esos novatos que ellos no han llegado a este punto todavía. Next, we know in chapter 10, En capítulo 10, verses 32 to 34, en 33 y 34, that they successfully endured hardships because of their stand for the gospel. estaba sufriendo bien por su firmeza en el Evangelio. It's amazing. For their stand for the gospel. Por su firmeza en el Evangelio. And then the next book that we're going to talk about tonight El siguiente libro que a quien vamos a estudiar, we're going to hear a lot about faith. Vamos a escuchar mucho de fe. And I believe that we could actually add faith into this last one, number 4, how they successfully endured.
Y podamos añadir fe a esto que como ellos están siguiendo, perseverando. Next, what were some of the problems? ¿Qué eran algunos de los problemas? Number one, they became dull of hearing. Número 1, ellos eran duros de escuchar. And that's in chapter 5, verse 11. Eso está en capítulo 5, verso 11. Next, they were in danger of drifting away. Ellos eran en peligro de desviar. Chapter 2, verse 1, and chapter 3, verse 12. Eso está en capítulo 2, verso 1, capítulo 3, verso 12. Chapter 2, 1 says, Therefore we must give the more earnest heed to the things we have heard, lest we drift away. Por tanto, es necesario que con mucha más diligencia atendemos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslizamos. In chapter 3, 12, it says, Beware, brethren, lest there be any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. En 3:12 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. And next in chapter 12, verses 4 through 12, which we won't read, En capítulo 12, versos 4 a 12, they were vulnerable to the renewal persecutions. ellos eran They were vulnerable to the renewed persecutions estaba vulnerable a las persecuciones que estaba siguiendo, that were coming upon them. que está viendo contra de ellos. Have you seen heard, or can you see kind of a theme in the last 2 to 3 books that we've already discussed? ¿Has visto un tema que hemos estudiado en los últimos 3 libros? That with Paul's letters, and now we're here in the book of Hebrews, okay, we're going to say the writer. With Paul's letters, Con las cartas de Pablo, and now here in this book of Hebrews, ahora en el libro de Hebreos, there is a lot of exhortation hay mucha exhortación and encouragement y están animando a las personas because of persecutions. por causa de la persecución. And this has been sort of a common theme in our last 3 or 4 books. Eso es un tema común en los últimos 3 o 4 libros. So what would you say one of the purposes is of this letter? ¿Y qué puede ser un propósito de esta carta? To set the Hebrews back on track to further growth. De ayudar a los To hebreos sort of reset them. Is that what you're saying? To reset them? Like it seems like they're that they're being stagnant and still in the beginning phase. So this letter should be jump starting them back up to where they can become teachers quite soon. Well, in this letter, yes, we can clearly see that because we just read that he was telling them they should be further along than where they ought, but they need to be retaught. Digamos que los creyentes tuvieron que ser enseñados de vuelta And they still need milk rather than solid food. y todavía necesitaban leche en vez de comida sólida. But it seems to be that there has been a common theme Hay un tema común in the purpose of the writings, en el propósito de las escrituras, and that's to exhort them to become not only mature in Christ, está exhortando a ellos para ser maduro en Cristo but also to endure through y persecutions. también para seguir adelante con las persecuciones. So that's one of the purposes for the writing of Hebrews, Eso es uno de los propósitos del libro de Hebreos, because the church was still experiencing persecutions. porque la iglesia todavía está experimentando persecuciones. The second purpose is to put away spiritual dullness, which we just mentioned. El segundo propósito es poner de ser dormido espiritualmente. Yes. And this last one you'll see on a test, probably your final exam. Y el último vas a ver en un examen It was to place a heavy stress on doctrine. para enfatizar la doctrina.
and it was concentrating on Christology, Estaba concentrado en el estudio de Cristo, the doctrine of Christ, en la doctrina de Cristo, and soteriology, the doctrine of salvation. y también la doctrina de la salvación. Any questions? ¿Preguntas? Okay. What's the key word for Hebrews? ¿Qué es la palabra clave para el libro de Hebreos? Or you can say the key phrase is the superiority of Christ. Es la Superiority of Christ. que Cristo está mejor. Remember, the word better is used many times in this epistle. Recuerde que la palabra mejor está usado muchas veces en este libro. The key verse, or key verses, Los versículos claves is chapter 4, verses 14 through 16. capítulo 4, versos 14 through 16. 14 a 16 And chapter 12, verses 1 and 2. y capítulo 12, verso 1 y 2. This next one you will definitely see on your final. El siguiente verso va a ver en el examen The key chapter. el capítulo clave. Would anyone like to take a guess at what the key chapter would be in the book of Hebrews? ¿Alguien puede decirme cuál será el capítulo clave del libro de Hebreos? It's called the Hall of Fame of the Scriptures. Es el Chapter 11, exactly. capítulo 11, sí. It's about all those who were willing to take God at His word. Se trata de todos ellos que quise confiar en Dios y su palabra, When there was nothing else to hold on to but His promise. donde había nada más para agarrar menos de la promesa de Dios. Your quick testimony. Quiero dar un testimonio. Yesterday, while I was preparing for this class, Ayer cuando yo estaba preparando por la clase, something came up that just turned me upside down. alguien sucedió que me pone boca abajo. And I felt like I was going to bounce off the walls. Y yo sentía que iba a saltar en la habitación. So as I was searching for something to settle me, Entonces yo estaba buscando algo para darme paz. I went back to Hebrews 13:5. Yo fui a Hebreos 13:5. Not meaning that I turned to it, it was just in my heart. Y no es que yo busqué el versículo, pero yo estaba pensando en este versículo. And it's where I will never leave you nor forsake you. Es cuando Dios dice, nunca va a dejarte ni desamparar. And I was asking God before that verse came to me, I was just asking God to give me some peace and calm me. Y yo estaba pidiendo a Dios, por favor, dame calma. And I went to that was what I needed to hold on to. Yo tuve que agarrar de ese versículo And God gave me His peace. y Dios me dio su paz. Amen. Thank you, Lord. So, chapter 11, it's the key verse of Hebrews. Capítulo 11 es el capítulo clave. And again, it's the Hall of Fame of the Scriptures. Es el escritura, el capítulo más grande en toda la Biblia. Okay, we're thinking about Melchizedek. Estamos pensando del Melquisedec. He was the king of Salem. Él era el rey de Salem. He was the king of Salem. Él era el rey de Salem. And he was the priest of the Most High God. Y él era el sacerdote del Dios Altísimo. And if you turn to chapter 9 of Genesis, Si va a Génesis 9, or just a brief moment, chapter 9 of Genesis. en Génesis 9,
I'm sorry, go ahead. Genesis chapter 14, verse 18. Lo siento, en capítulo 14, verso 18. Yeah, that's where we wanted to go to. Sí, Génesis 14, verso 18. Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine, and he was the priest of God Most High. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. And just a little context to why we just read that is that Abram had went out to fight and to retrieve his brother. Abraham se fue a la guerra para rescatar a su Lot. See, Lot, I'm sorry. And went out to retrieve them, and he brought them back. Y Abraham fue para rescatar a su sobrino y se rescató él. And as he was bringing back Lot and the women and the children and everything that was taken, Y cuando él estaba regresando con todas las personas y el boquín, it says that Melchizedek saw them coming through the king's valley. dice que Melquisedec lo vio a ellos viniendo a él por medio de la valle del rey, And that the king came out and he gave them bread. y que él ha venido a ellos y dio a ellos pan. But there's something particularly peculiar about King Melchizedek. Hay algo único acerca de el rey Melquisedec. That no one really knows his beginning or his end. Nadie sabe cuando él empezó o el fin. Does that sound familiar to anyone? ¿Eso suena familiar a alguien? Sounds similar to anyone else that we know in the Bible? ¿Suena similar como otra persona en la Biblia? You're shaking your head. Yeah. Who? Christ. Christ. Como Cristo, ¿no? So Christ is our eternal high priest, Entonces Cristo es nuestro sumo sacerdote according to the order of Melchizedek, según el orden del Melquisedec, that he identified with his incarnation, and he offered no less a sacrifice Él identificó con el sacrificio than himself on our behalf. por medio de nosotros. So I'll say that again. Voy a decirlo de vuelta. He identified with man in his incarnation, Él identificó con el hombre en su encarnación and he offered no less of a sacrifice than himself y él sacrificó a sí mismo on our behalf. por medio de nosotros. So the order actually just means that it's combining two dual positions. Entonces el orden es que está combinando dos posiciones, That of high priest and king. eso de rey y sumo sacerdote. Any questions? ¿Preguntas? Okay. Hebrew presents Christ as the divine human prophet. En Hebreos, Cristo está presentado como el profeta divino. And we just said as priest and king. Como nosotros decimos, el profeta y rey. We can go back to Como sacerdote y rey. Lo siento, vamos a regresar. chapter 1, verses 1 through 3. Vamos a Hebreos 1, versos 1 a 3. And God at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets, and has in these last days spoken to us by his Son, whom he has appointed heir of all things, and through whom also he made the worlds, who being the brightness of the glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down at the right hand of the majesty on high. Hebreos 1:1 Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y sentó a la diestra del Majestad en las alturas. And in verse 8, but to the Son he says, your throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of your kingdom. En 1:8 dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. So this is speaking about Christ's superiority. This is speaking about his divineness. Eso está hablando de la divinidad de Cristo y que Cristo es mejor. Okay, next. Siguiente. Any questions about that? ¿Preguntas? Okay. We just kind of went over this, but chapter 11, verses 1 through 3. En capítulo 11, versos 1 a 3, Well, let me say it to you this way, that the faith that the readers el fe que las personas que están leyendo must maintain is defined in chapter 11, 1 through 3. está definido en capítulo 11, 1 a 3. So this is the same faith that we must maintain as believers today. Eso es la misma fe que nosotros debemos tener como creyentes hoy en día. And in Christ's humanity, En la humanidad de Cristo, I'm sorry, but in it must be maintained is defined in chapter 11, verses 1 through 3, and it's illustrated, in chapter 11, verses 4 through 40. y está ilustrado la divinidad de Cristo en versos 4 a 40 en Hebreos 11. No. I'm sorry, this is really my fault. Let me clear this up. Voy a repetirlo más claro. The faith that we as believers La fe que nosotros tenemos como creyentes and the faith that the readers at that time y la fe de las personas que están leyendo este libro en el tiempo que fue escrito is maintained tiene que ser mantenido. and is defined in chapter 11, 1 through 3. Está definido en capítulo 11, versos 1 a 3. And it's illustrated in chapter 11, verse 4 through 40. Y está ilustrado en versos 4 a 40. So if you're taking notes, make sure that you have that this way because it's going to be on your test. Entonces, si estás tomando apuntes, asegurar que tiene esto en esta forma en sus apuntes porque vas a aparecer en el examen. So for the last time, for clarity's sake, I'll say it one more time. Voy a decirlo una vez más. And I'm going to read it directly from my notes. The faith that the readers must maintain is defined in chapter 11. La fe que las personas tienen que mantener está escrito en capítulo 11, Verses 1 through 3. en versos 1 a 3. And it is illustrated in chapter 11, verses 4 through 40. Y está ilustrado en versos 4 a 40 de capítulo 11. Okay, that's it. So what's the big idea here? Entonces, ¿qué es la idea aquí? That Paul is telling the believers that there is more to be gained. Que Pablo, el autor, está diciendo que hay algo más que tenemos que tener. By suffering for Christ than by reverting to Judaism. De sufrir por Cristo en vez de regresar al judaísmo. And that pressing on in their maturity Y de ir adelante en su madurez. produces faith that is tested. Produce fe que está probado. Faith that is tested and self-discipline. El fe que está probado y disciplina propia. And a faith that is visible. Y un fe que es visible. That's important. A faith that is visible. Un fe que es visible. And that their love is seen in good works. Y que amor está visto en sus buenas obras.
What's the word that we just said? You see many times it starts with the letter B. ¿Qué es la palabra que hemos mencionado muchas veces? Better. Hmm? Better. Right. Christ Mejor. says, better revelation, better position, Mejor posición, mejor revelación, a better priesthood, a o better mejor covenant. sacerdocio, mejor pacto. So Hebrews is also making clear that Jesus Christ exceeds all other people. Entonces el libro está haciendo claro que Jesús es mejor que cualquier persona. All of our pursuits and objects, Todas las cosas, nuestros deseos, nuestras metas, or any of the hopes that people can have. o cualquier esperanza que una persona puede tener. When I was reading yesterday through Proverbs, I came across a verse Yo estaba leyendo en Proverbios ayer that I had kind of forgotten about. que olvidé de ese versículo. And it was talking about hope that is deferred. Está hablando de la esperanza que está puesto a un lado. Have you ever had a hope and it was deferred? ¿Has tenido una esperanza que está puesto a un lado? It just seemed like, wait, it's not going to happen, so you get up and you leave that hope. Entonces parece que eso no va a suceder, entonces deja esa esperanza. I've done that many a times. Yo he hecho esto muchas veces. I hoped for something, I prayed about it, Yo estaba esperando por algo, estaba orando. and it actually says, hope deferred maketh the heart sick. Y aún dice en este verso que la fe puesta a un lado hace doler el corazón. But when the desire comes, it is as a tree of life. Pero cuando viene el deseo, es como un árbol de vida. And there, like I said, I had many hopes that made my heart sick. Yo tuve muchas esperanzas que hizo mi corazón doler. So I stopped hoping for it. Entonces yo paré de esperar por la cosa. I left it Yo dejé at the throne of Jesus, en el trono de Jesús, but I didn't wait for it. pero no estaba esperando por eso. And Christ is better than all of our hopes that we can ever have. Cristo es mejor que cualquier esperanza que podamos tener. And our faith is that our hope is in the salvation which is to come. Y when nuestra Christ comes. fe está en Cristo que va a venir. And that's a better hope than any hope that we can have. Y eso es una esperanza mejor la mejor que podamos tener. Because have you ever, again, hoped for something and you actually pledged your allegiance to it? Tuve una esperanza para esto y está diciendo, sí, eso va a suceder. God, if you just do this one thing for me, Si Dios si hace esta cosa para mí, I pray, God, I promise God, or I swear God, which we shouldn't do, but I promise God, yo prometo Dios, I'll do this or I'll do that. voy a hacer esto, voy a hacer el otro. And we pledge our allegiance to it. Y estamos diciendo, sí, voy a hacerlo. Pastor Stan said something last week Pastor Stan dijo algo la semana pasada in the Bible study. en el estudio bíblico. Have you ever said, if I could just have this? ¿Has una vez dicho, si yo solo puedo tener esto? If I could just have this amount of money in my bank account, Si yo tuve esa cantidad de plata en mi cuenta bancaria, then I would be happy. yo seré feliz. And we say this about many things, if I just could have this. Y decimos esto muchas veces, si solo puedo tener esto. But maybe it happens and then maybe it doesn't. Quizás sucede, quizás no. But once it happens, Pero si sucede, then we're saying, can I just have this? cambia la cosa nosotros. Ahora Dios, si puedo tener esto. But God is always going to be the better hope. Pero Dios siempre está la mejor esperanza. Because in God's hope for us, En la esperanza de Dios por nosotros, or in our hope for God, it is eternal. en nuestra esperanza a Dios es eterno. The hopes that we have that are earthly, Las esperanzas que tenemos que son terrenal, those are temporal hopes. son esperanzas temporales. So Christ is the better sacrifice. Entonces Cristo es el mejor sacrificio. Just a few verses that you can look at for yourself.
quiero dar algunos versos que puede leer más tarde. Or Hebrews chapter 1 verse 4. Hebreos 1:4. Having become so much better than the angels, and he has by inheritance obtained a more excellent name than they. En Hebreos 1:4 dice, hecho tanto superior de los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Chapter 6 verse 9. En capítulo 6, verso 9. In chapter 7 verse 19. Y capítulo 7, verso 19. And in chapter 9 verse 23. En capítulo 9, verso 23. Can't remember if that's an 8 or a 3. Yeah, verse 23. Verso 23. Therefore it was necessary that the copies of the things in the heavens should be purified with these, but the heavenly things themselves with better sacrifices than these. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. And it's talking about where there was the shedding of blood in verse 22, Está hablando del derramamiento de sangre en verso 22, but there was no remission of sins, pero no fue remisión de pecados, that Christ is the better sacrifice. que Cristo es el mejor sacrificio. And then lastly in chapter 10 verse 34, El último está en 10:24. for you had compassion on me and my chains, and joyfully accepted the plundering of your goods, knowing that you have a better and an enduring possession for yourselves in heaven. Lo siento, está 10:34. Porque de los presos también os compadecisteis, y despojó de vuestros bienes, sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. So Hebrews is definitely showing us how much better it is to be in Christ. Entonces el libro de Hebreos está mostrando a nosotros cuán mejor es de estar en Cristo And the benefits that are in Christ y los beneficios de estar en Cristo, than what the world has to offer. de lo que el mundo tiene que dar. Amen. Amén. Any questions? ¿Preguntas? Wow. Let's take a quick break. Vamos a tener un descanso, 10-minute break. 10 minutos.